बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, बिरादरान इस्लाम और अज़ीज़ भाइयों, नमाज इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और बाजमात नमाज के लिए सफ़बंदी ज़रूरी है। सही सफ़बंदी वो है जो सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से सफ़बंदी की थी नमाज के लिए, इस सिलसिले में चंद हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहली हदीस जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला तसुफ़ून कमा तसुफ़ुल मलाइकतु इंद रब्बिहा। तुम लोग उस तरीक़े से सफ़बंदी क्यों नहीं करते जिस तरीक़े से फ़रिश्ते अपने रब के पास सफ़बंदी करते हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कैसे सफ़बंदी करते हैं? आपने बयान फरमाया, युतिम्मून अस्सुफ़ूफ़, वो सफ़ों को पूरी करते हैं, अल अव्वल फल अव्वल, एक के बाद एक, व यतरासून फ़ी सुफ़ूफ़, और सफ़ों में बिल्कुल मिल कर खड़े होते हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की एक हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़ीमुस सुफ़ूफ़, सफ़ों को बराबर करो, वहादु बैनल मनाकिब, और मोढ़ों को एक दूसरे से करीब करो, वसुद्दुल खलल, और खाली जगहों को पुर करो, वला तदरु फ़ुरुजातिल शैतान, और शैतान के लिए खाली जगह न छोड़ो। मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह, जो शख्स सफ़ को मिलाए अल्लाह उसे मिलाएगा। वमन क़ता सफ़न क़ताहुल्लाह, जो शख्स सफ़ को काटे अल्लाह उसे काट देगा। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ों में खूब मिलकर खड़े हो, करीब करीब खड़े हो, और गर्दनों को एक दूसरे से करीब रखो। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इन्नी लअरा शैतान यदखुलु मिन खललिस सफ़्फ़ि कअन्नहल खदफ। आपने बयान फरमाया कि मैं शैतान को देखता हूँ कि वो सफ़ की खाली जगह में उस तरीक़े से दाखिल होता है जैसे बकरी का बच्चा दाखिल होता है। और नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को दुरुस्त करते थे, बराबर करते थे, गोया कि आप तीर सीधा कर रहे हों। आप उस वक्त तक अल्लाह अकबर नहीं कहते जब तक कि हम अपनी सफ़ों को बिल्कुल बराबर नहीं कर लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन निकले, अपने मुसल्ले पर खड़े हुए, तकबीर तहरीमा कहने ही वाले थे कि एक आदमी को देखा कि उसका सीना सफ़ से ज़रा बाहर निकला हुआ है। तो आपने बयान फरमाया, इबादल्लाह, अल्लाह के बंदे, लतुसव्वुन्न सुफ़ूफ़कुम औ लियुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन वजूहिकुम, अपनी सफ़ों को बराबर कर लो, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे चेहरों के दरमियान मुखालफत डाल देगा। तो अगर लोग सफ़ों को सीधी नहीं रखते, टेढ़ी मेढ़ी रखते हैं, आगे पीछे खड़े होते हैं, सफ़ों में मिलकर खड़े नहीं होते, पाँव से पाँव और कंधे से कंधे नहीं मिले होते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे नमाजियों के दरमियान भी मुखालफत डाल देता है। और ये चीज़ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। सफ़ मिलाने का फ़ायदा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सद्द फुरजतन रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजह व बना लहू बैतन फिल जन्नह। जो शख्स खाली जगह को पुर करता है, मिला देता है, पाँव से पाँव कंधे से कंधा मिलाए रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जात को बुलंद करता है और जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। मोजम औसत तबरानी में ये रवायत है और मुस्नद बज़्ज़ार में भी है और इसकी सनद हसन है। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल लज़ीना यसिलूना अस्सुफ़ूफ़ व मन सद्द फुरजतन रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजह।
اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور جو خالی جگہوں کو پر کرے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ کس طریقے سے صف بندی کرنی چاہیے، صفوں میں کس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ انس بن مالک وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور وہ اپنے تجربے کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر رکھو، فإنی اراکم من وراء ظہری، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، ہم میں کا ہر ساتھی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا کر اور دوسرے کے قدم سے اپنا قدم ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اسی کی مثل نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنن ابو داؤد میں مروی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صف بندی جب ہم کریں تو اپنے پاؤں کو پاؤں سے دوسرے کے پاؤں سے ملا کر کھڑے ہوں، دوسرے کے کندھے سے ملا کر کھڑے ہوں، اور صف سیدھی کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو لائن بنی ہوئی ہوتی ہے صفوں کے درمیان، ان لائنوں پر ہم اپنی ایڑی کو رکھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں، قطار میں کھڑے ہو جائیں، تو ہماری صف بالکل سیدھی ہوگی۔ اور اگر ہم لکیر کو انگوٹھے کی طرف رکھتے ہیں اور انگوٹھے کی طرف سے ملاتے ہیں تو ہماری صف کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کے پاؤں چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ جس شخص کا پاؤں لمبا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوگا، اور جس شخص کا پاؤں چھوٹا ہوگا وہ آگے کھڑا ہوگا۔ اس طریقے سے ہماری صف کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ تو صف سیدھی کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ لکیر پر ہر شخص اپنی ایڑی کو رکھے اور پاؤں سے پاؤں ملا لے، کندھے سے کندھا ملا لے، تو اس طریقے سے سنت کے مطابق ہماری صف ہو جائے گی۔ اور جو لوگ صفوں کو نہیں ملاتے، قدم کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں، ایک بالش دور رکھتے ہیں، دو بالش دور کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ لوگ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ صفوں میں مل کر کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر 3-4 لوگوں کو ذرا قریب کر دیا جائے یا ملا کر کھڑا کر دیا جائے تو چوتھے آدمی کی یا 5ویں آدمی کی کھڑے ہونے کی جگہ بن جاتی۔ تو ایسے لوگ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق صف بندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق صف بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔